হ্যালো বন্ধুরা, আমি সঞ্চিতা। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সঞ্চিতা নস্কর রয়। আমরা চলে গেছিলাম কাজের সূত্রে একটু দেওঘরে। তো কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমরা একটুখানি ঘুরেও নিয়েছিলাম চারিপাশটা। তো ঘোরার সময় মানে তোমাদের যদি সপ্তাহের মধ্যে একটা দিন হাতে পাও, একটা দিন যদি ছুটি থাকে, তো দেওঘর মানে ঝাড়খণ্ডে তোমরা কিভাবে ঘুরে নেবে সেটার প্ল্যান তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো আমরা বাসে করে বেরিয়ে গেছিলাম হাওড়া স্টেশন। আমাদের টিকিট কাটা ছিল, আমাদের ট্রেনের নাম্বার ছিল 12023, পাটনা জনশতাব্দী এক্সপ্রেস। ট্রেনের টাইমিং ছিল 2:05। তো আমরা সেই অনুযায়ী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছিলাম। তো হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ভাবলাম একটুখানি আখের রস খাওয়া যাক। তো আখের রসটা একটু ঝট করে খেয়ে নিলাম। আখের রসটা কিন্তু খুব সুন্দর ছিল, যেটাতে ওরা ওখান থেকে মানে লেবু মিশিয়ে দিয়েছিল, গন্ধরাজ লেবু। খুব সুন্দর টেস্ট লাগছিল। আমাদের ট্রেন ঠিক টাইম মতোই দিয়ে দিয়েছিল, ছেড়ে দিয়েছিল 2:05-এই। তারপরে আমরা যেহেতু পাটনার ট্রেন, হল্ট অনেকগুলো কমই ছিল। ফার্স্ট স্টেশন ছিল দুর্গাপুর, তারপরে আসানসোল, তারপরে চিত্তরঞ্জন, তারপরে জামতারা, তারপর মধুপুর, তারপরে স্টেশনটাই জেসিডি, যেটাতে আমরা নামবো। যেহেতু 2:05-এর ট্রেন, আমরা চা খাই না খুব একটা, কিন্তু ট্রেনে উঠলে একটু লেবু চাটা খাওয়া যেতেই পারে। তো একটুখানি দুপুর দুপুর হয়ে গেছিলো, মানে দুপুর হয়ে গিয়ে বিকাল হয়ে গেছিলো, তো তাই জন্য একটু চা চা করছিল। তো দেখো জানলা দিয়ে আমরা একটু বাইরেটাও দেখে নিচ্ছিলাম, সানসেট দেখে নিলাম। তো দেখো এই একটা বাচ্চা উঠেছিল না, বাচ্চাটা প্রচুর হাসছিল, মানে কোলে নিয়ে কথা বললেই হাসছিল। তো তাই জন্য সবাই মিলে একটুখানি কোলে নিয়েছিল। তো আমরা এই দেখো জেসিডি স্টেশন নেমে গেছি। জেসিডি স্টেশন থেকে নেমে ফুটব্রিজ ধরে ওপারে যাব। ওপারে যাওয়ার পর ওখানে প্রচুর পরিমাণে টোটো বা অটো দাঁড়িয়ে থাকে, যে মানে যেরকম আর কি সব স্টেশনে হয়, টোটো বা অটো যেমন জোরাজুরি করে যে আসো আসো আমরা এখানে নিয়ে যাব, ওরকম তোমরা করবে না। যেটা আমরা করেছি সেটাই তোমাদেরকে বলছি। এরকম এই হচ্ছে জেসিডি স্টেশনের, মানে এটা স্টেশনের বাইরেটা। তো এখান থেকে বাইরে বেরিয়ে তোমরা একটুখানি মেন রোডের দিকে যাবে। মেন রোডে যাওয়ার পর ওখানে দেখবে রানিং টোটো বা অটো পেয়ে যাবে। তো ওখান থেকে মানে অটোওয়ালাদের বলবে যে আমরা ক্লক টাওয়ার যাব। তো ক্লক টাওয়ারের সামনে তোমাদেরকে নামিয়ে দেবে। আমাদের ভাড়া নিয়েছিল 20 টাকা করে। আমরা গিয়েছিলাম কাজের সূত্রে, কিন্তু ছোট ছোট ইনফরমেশন কিভাবে তোমরা ঘুরবে, একদিনের মধ্যে কিভাবে তোমরা ছুটিটা কাটাবে, সেটা তোমাদেরকে মানে এই ইনফরমেশনগুলো ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদেরকে দেব। তো তারপরে দেখো আমরা ডিনার সেরে আবার চলে গেলাম ঘুমাতে। তো তারপরে সকাল সকাল আমরা চলে যাব মানে বাবার কাছে আর কি, পুজো দেওয়ার জন্য গিয়েছিলাম। তো পুজো দেওয়ার জন্য স্নান টান করে একদম বেরিয়ে পড়েছি। তো দেখো এই মন্দিরে চলে এসেছি। মন্দিরে প্রচুর পরিমাণে ভিড় ছিল, আর লাইন প্রায় 5 থেকে 6 ঘন্টা ছিল। তো তাই জন্য দর্শন করেই শুধুমাত্র চলে এসেছি, আর আমাদের পুজো দেওয়া সেদিনটা হয়নি। চার ধামের এক ধাম বাবাধাম, এখানে ভোলেনাথ বৈদ্যনাথ হিসাবে পূজিত হন। এখানে এত ভিড় হওয়ার কারণ, গঙ্গাসাগর মেলা যেহেতু ছিল, প্রচুর পরিমাণে লাইন পড়েছিল, তাই জন্য আমরা বাইরে থেকেই দর্শন করে নিলাম। মন্দিরটা পুরো ঘুরেও দেখে নিলাম, ফটো তুলে নিলাম। যারা পুজো দিতে যাবেন একদিনের জন্য, তারা ক্লক টাওয়ারের সামনে একদমই হোটেলে থাকবেন না, ওখানে ভাড়া অনেকই বেশি। তাই জন্য একটু পিছনের দিকে চলে যাবেন, ডান দিকে একটা গলি পাবেন, ওর ভিতরে প্রচুর আপনি হোটেল পেয়ে যাবেন, যেখানে ডিলাক্স, সেমি ডিলাক্স সব রকমের রুম পেয়ে যাবেন। সিঙ্গেল রুম 300 টাকা, ডাবল বেডরুম 450-500 টাকার মধ্যে ভালো রুম পেয়ে যাবেন। পরের দিন আমরা ঘুরতে বেরিয়ে পড়েছিলাম, যেহেতু একদিনের জন্য গেছিলাম। আমরা অটো করে ফার্স্ট চলে গেলাম সৎসঙ্গ আশ্রম, যেটা অনুকূল ঠাকুরে, আমরা ঘুরে দেখে নিলাম। আর দুপুরবেলা এই যে দেখতে পাচ্ছ, এখানেই আমরা দুপুরবেলা লাঞ্চটা সেরেছিলাম, যেটা প্রসাদ আমরা খেয়েছিলাম। প্রসাদে ছিল ভাত আর ডাল, সব রকমের সবজি। আর তার সাথে ছিল চাটনি। তো আমরা অনুকূল ঠাকুরের আশ্রম দেখে পাশে যে এখানে বড় খাওয়ার জায়গাটা ছিল, মানে এই যে বিল্ডিংটা, এখানে সমস্ত ভক্তদের রাত্রি নিবাসের সুব্যবস্থাও হয়তো করা আছে, কিন্তু আমরা যেহেতু থাকিনি তাই জন্য বলতে পারবো না। রাস্তায় যেতে যেতে মহাদেবের বিশাল বড় মূর্তি রাখা ছিল, সেটাও আমাদের দেখালো ড্রাইভার দাঁড় করিয়ে। তারপরে যে জায়গায় চলে গেলাম, যেটা 12টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়, এর পরের আকর্ষণ নলাকা মন্দির। এই মন্দিরের নামটা হয়েছিল কারণ এখানে তখন রানী 9 লাখ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে মন্দিরটা বানিয়েছিল, যেটা এখন 9 কোটি টাকাতেও বানানো যাবে না। এত সুন্দর মন্দিরটা, চারিপাশ থেকে যে তুমি যত দেখবে ভালো লাগবে। এই মন্দিরটা ঘুরে দেখা শেষ, তারপরে চলে গেলাম নেক্সট ডেস্টিনেশনে। নেক্সট ডেস্টিনেশন ছিল আমাদের তপোবন। তো একদম অ্যাডভেঞ্চারে ভরা। যেহেতু ফার্স্ট টাইম, গাইডটা অবশ্যই নেওয়া প্রয়োজন। তো তোমরা যারা যারা ফার্স্ট টাইম যাবে, অবশ্যই তোমরা কিন্তু গাইডটা নিও। কিন্তু গাইডদের সাথেও একটুখানি মানে টাকা পয়সা নিয়ে আলোচনা করে নিও। আমাদের থেকে ফার্স্টে চেয়েছিল 360 টাকা। তো সেখান থেকে নেগোসিয়েশন করে আমরা ফার্স্টে 100 টাকা বলেছিলাম, 100 টাকায় রাজি হয়নি, আমাদের তারপর 150 টাকা লেগেছে। তো গাইডটা আমাদেরকে ভালো করে সেই জায়গাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছিল আর বুঝিয়েও দিয়েছিল। তো দেখো এই যে ফার্স্ট জায়গাটা, এখানটা তো আমি ভীষণ জোর ভয় পেয়ে গেছিলাম। এইটুকুনি জায়গা দিয়ে নাকি আমাকে ভিতরে ঢুকতে হবে, মানে এত ভালো লেগেছে কি বলবো। এই যে দুটো জায়গা আমরা ঘুরেছি, আসছি নেক্সট
জায়গাটা। তো এই ফার্স্ট জায়গাটা দেখো, এই যে এইটা ছিল আমাদের গাইড দাদা, তো আমাদেরকে ভালো করে হাত ধরে ধরেই মানে এই জায়গাগুলো দিয়ে পার করিয়েছিল, কিন্তু ভীষণ অ্যাডভেঞ্চার লেগেছে। তো দেখো ঘুরতে ঘুরতে আমরা বেশ মজা করতে করতে এই জায়গাগুলো দিয়ে পার হয়েছি। তো তোমরা কে কে চলে গেছো একটুখানি কমেন্ট করো, আর তোমাদের যারা যারা ঘুরে এসছো তাদের কেমন লেগেছে সেটাও একটুখানি কমেন্ট করে জানাবে। এই যে তপবন, এর সাথে আমাদের সনাতন ধর্মের প্রচুর ঐতিহ্য লুকিয়ে আছে। এখানে আমাদের মহাবলী হনুমান তাণ্ডব লীলা চালিয়েছিল। তোমরা শুনে নাও গাইড দাদার মুখে, গাইড দাদা কি বলছে, তারপরে আবার আমি বলবো। देखिए यहाँ का जो ये स्टोरी जो कहानी है वो बाबा विद्यनाथ से जुड़ा है। जो मेन टेम्पल है बाबा विद्यनाथ जो शिव जी हैं, ठीक है। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। देखिए भारतवर्ष में टोटल 4 तपोवन है, ऑल इंडिया में टोटल 4 तपोवन नाम बोल के कहाँ कहाँ है पहले आप लोग जान लीजिए। पहला तपोवन है महाराष्ट्र में पंचवटी तपोवन, जहाँ पे शूर्पणखा का नाक कटा था, माँ सीता को रावण लंका ले गए थे, नासिक में पड़ता है, नासिक पंचवटी तपोवन। दूसरा तपोवन है ऋषिकेश लक्ष्मण झूला उत्तराखंड में है, जहाँ वाल्मीकि जी थे, लव और कुश का जन्म हुआ था, जहाँ पे लक्ष्मण झूला है हरिद्वार के पास। तीसरा तपोवन है बिहार में बोध गया, जहाँ ससुर जी का माँ सीता पिंडदान कराने के लिए गई हुई थी, दशरथ जी का पिंडदान कराने के लिए बोध गया फाल्गुनी नदी पहुंची हुई थी। और चौथा तपोवन वर्तमान में आप लोग आए हुए हैं, अब ये वाला वाला है इस तपोवन में आप। इस तपोवन का नाम है रावणेश्वर विजनाधाम तपोवन, पूरा नाम हुआ इनका। इस तपोवन में रावण ने दोबारा तपस्या किया था शिव जी को लंका ले जाने के लिए, जो बाबा विद्यनाथ स्थापित है। पहला रावण ने तपस्या कैलाश पर्वत किया था, जो शिव जी को प्रसन्न करके वो तपस्या करके लंका ले जा रहे थे, नहीं ले जा पाए। देवता की छलना की वजह से बाबा विद्यनाथ देवघर स्थापित हो गए, बात आप लोग भी जानते हो। अरुण देवता समाज आने के कारण रावण को लघु शंका लग जाते हैं और बाबा विद्यनाथ देवघर वहीं स्थापित हो जाते हैं। वहाँ से 6 किलोमीटर दूर है हरला जोरी, देखिए आप लोग, जहाँ पे रावण ने लघु शंका किए थे, वहाँ से 6 किलोमीटर दूर एक नदी निकला हुआ है, वहीं पे रावण ने लघु शंका। वहीं पे आके देखते हैं बाबा विद्यनाथ की शिवलिंग पड़ा हुआ है जमीन पे। तो वहीं रावण ने शपथ लेते कि मेरे भुजा में शक्ति होगी तो शिव जी को मैं दोबारा प्रसन्न करके मैं तपस्या करके अपने बल से मैं फिर से लंका ले जाऊंगा। रावण से शक्तिशाली और ज्ञानी कोई नहीं थे, रावण सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्ञानी थे। इसीलिए कि इस तपोवन में आके दोबारा तपस्या करते हैं तो सब देवता में हलचल मच जाते हैं, बोलते हैं रावण का तपस्या पूर्ण हो जाएगा तो तीनों त्रिलोक का मालिक रावण हो जाएगा, राक्षसों का राज हो जाएगा, देवता के राज नहीं रहेंगे। इसलिए रावण का तपस्या भंग किया जाए। रावण का तपस्या भंग करेगा कौन? रावण का तपस्या भंग करने के लिए किसी देवता में इतना ताकत क्षमता नहीं थी कि रावण का तपस्या भंग कर सके। सब देवता को अपने बस में रखा था रावण, सब देवता को, सिवाय हनुमान जी छोड़ के। हनुमान जी रावण नहीं पूछते थे, बंदर समझ के, बंदर से घमंड था रावण को। और शिव जी का अग्रवार उतारा हनुमान जी, शंकर सुवन के श्रीनंदन। सब देवता ने मिलकर हनुमान जी से आग्रह करते हैं कि अब रावण का तपस्या भंग कर दें, आपके यहाँ बहुत शक्ति है। हनुमान जी आते हैं इस तपोवन में, जय श्री राम नाम लेके उद्घोष करते हैं और यहाँ तोड़ फोड़ के गजना शक्ति से गदा प्रहार से यहाँ रावण का तपस्या भंग कर देते हैं, पत्थर विखंड करके। यहाँ जिस तरह वह पर्वत देखिएगा ऑल इंडिया में आपको नहीं मिलेगा, सब यहाँ टूटा भंगा एक दूसरे ऊपर है। यहाँ तोड़ फोड़ के गजना शक्ति से गदा प्रहार से रावण का तपस्या भंग कर देते हैं। यहाँ से हार करके रावण लंका निराश लौट जाता है। जब वनवास के टाइम में आते हैं राम लक्ष्मण सीता, तो भारतवर्ष में वो चारों तपोवन भ्रमण करते आते हैं, जो आप लोग को बताएं हम चारों तपोवन। ये बात रामायण में भी लिखा हुआ है, आदो राम तपोवन आदि गमनम, चारों तपोवन वो भ्रमण करते आते हैं। जब इस तपोवन में आते हैं माँ सीता, तो हनुमान जी से परीक्षा लेते हैं, भक्तराज हनुमान आपने जो रावण का तपस्या भंग किया वो प्रमाण क्या है? हनुमान जी से प्रमाण मांगते हैं माँ सीता। हनुमान जी बोलते हैं मैं जिन जिन पत्थरों पर मैं अपनी गदा का प्रहार किया हूँ उन पत्थर भीतर मेरा मूर्ति अंकित है। माँ सीता बोलते हैं हम तो सब जानते हैं मैं अंतर्यामी हूँ, मेरे पास देवनेत्र है, लेकिन कली युगी की व्यक्ति आएंगे यहाँ पे, वो कैसे विश्वास करेंगे आपने रावण की तपस्या भंग किए हैं? ना देवनेत्र होगा उन लोग के पास, ना अंतर्यामी होंगे, कैसे जान पाएंगे? आप प्रमाण दें। प्रमाण के तौर पे जैसे अयोध्या में सीना चीर के दिखाए थे हनुमान जी, मैं राम सीता का भक्त हूँ, उसी तरह यहाँ एक पल्ले में हनुमान जी कनिष्ठ उंगली से दाग दिए हैं, 11 बार जय श्री राम नाम लेके। शिला ऊपर से नीचे तक जमीन से फटा हुआ है, लगेगा कोई यारी या मशीन से चीरा हो। कनिष्ठ उंगली से दाग देते हैं, 11 बार जय श्री राम नाम लेके। पत्थर देवी शक्ति से 2 भाग में फट जाता है और दोनों पल्ले के बीच में हनुमान जी मूर्ति प्रकट हो जाते हैं, शरीर का साक्षात एकदम सांचे की तरह। अभी आप लोग देखिएगा हनुमान जी की पूरा शरीर का साक्षात आकृति है सांचे की तरह। दोनों पल्ले के बीच में हनुमान जी मूर्ति प्रकट हो जाते हैं। माँ सीता देख के खुश होती है। हनुमान जी 3 वरदान देते हैं। पहला वरदान देते हैं कि जाओ राम भक्त हनुमान तुम्हारा चारों युग अमर रहेगा। हनुमान जी अमर है, जो हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजारा। दूसरा वरदान देते हैं शारीरिक कष्ट करके दुर्गम रास्ते से जो कोई भक्त लोग सच्चे हृदय से मनोकामना करेंगे उनका मनोकामना फल पूरा होगा। तीसरा वरदान देते हैं जो कोई भक्त लोग मनोकामना कीजिएगा वो अपने हित के लिए, दूसरे बुराई नष्ट के लिए हनुमान जी मनोकामना नहीं किया जाता है। और 3.5 महीना गुप्त रखना है, 105 दिन 105 दिन। यहाँ लाखों करोड़ों हनुमान जी मनोकामना पूरा किए हैं और लाखों करोड़ों करते हैं। आप लोग को तो लाखों करोड़ प्रमाण तो हम नहीं बता सकते हैं, 1-2 प्रमाण जरूर बता सकते हैं जिनका मनोकामना पूरा हुआ है
आपको बड़ा एक उदाहरण आप लोग को एक प्रमाण बता दे रहे हैं हम। एक पथरिया घाट की रानी थी चारों शीला घोषदासी, कोलकाता के हाईकोर्ट की सीनियर वकील। उनकी 7 पुत्री था, पुत्र नहीं था रानी को। हर एक जगह रानी ने मनोकामना करते हैं, कहीं रानी को पुत्र की प्राप्ति नहीं होता है। यहीं आके हनुमान जी से मनोकामना करते हैं कि मेरे एक पुत्र हो जाए, मैं ऊपर से नीचे तक मैं सीढ़ी काट काट के और मंदिर बनवा दूंगी, एक नौ भव मंदिर बनवा दूंगी। रानी को 7 पुत्री के बाद एक पुत्र हो जाता है। जुगल के नाम से हनुमान जी पुत्र देते हैं रानी को। आप लोग ऊपर से नीचे तक उधर जितना सीढ़ी चढ़े और जितना मंदिर देखें वही रानी ने बनवाया है। हर एक मंदिर में देखिएगा उधर बंगला लिंग में से लिखा हुआ है, हर एक मंदिर में। वो रानी कोलकाता की, इसलिए बाद में वो सीढ़ी को गवर्नमेंट द्वारा सीमेंटेड किया गया है। पहले रानी ने पत्थर काट काट के बनवाई हुई थी। इधर जब सीढ़ी बनवाने खोजा तो हनुमान जी सपने मना करते हैं, बोला इधर कोई सीढ़ी कोई प्राकृतिक नहीं करो, जिस तरह आए थे मेरे प्रभु राम भाई लक्ष्मण माँ सीता उसी तरह इधर रहने दो। इधर कितना आएगा लूला लंगड़ा बूढ़ा सब पार हो जाएंगे, यहाँ से 90+ निकल जाते हैं। आगे जाके देखिएगा इतना छोटा गुफा मिलेगा, लगेगा 5 साल का बच्चा भी निकल पाएगा, लेकिन कितना मोटा रहता सब हनुमान जी कृपा से निकल जाता। हनुमान जी बोला रानी को तुम इधर कोई परिवर्तन में जबरन नहीं करो, नहीं तो तुम्हारा लड़का नष्ट हो जाएगा। रानी ने हनुमान जी की बात लेकर यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, आप लोग नौलखा मंदिर देखे हैं? नौलखा मंदिर, हाँ। वहीं देखिएगा रानी का लड़का लेके गोद में बैठा है। हाँ। रानी ने 9 लाख चांदी सिक्का खर्चा करके ब्रिटिश जमाने में नौलखा मंदिर निर्माण करा दिया। अभी 9 करोड़ में भी उस तरह मंदिर नहीं बनेगा। देखिए क्या मंदिर बना है। ओरिजिनल वो मंदिर का नाम जुगल है, वहाँ लिखा भी होगा। उनका लड़का नाम जुगल था, जुगल के नाम से वो पूरा मंदिर निर्माण है। लेकिन रानी ने 9 लाख चांदी सिक्का खर्चा किए थे, इसीलिए लोग उसे नौलखा बोलते हैं। नौलखा नाम से ऑल ओवर इंडिया पूरा फेमस है। रानी जब जीवित थे तो हनुमान जी खुद आके साल में यहाँ 3 बार जग कराते थे और हर एक शनि मंगलवार को पूजा कराते थे अपने हाथों से। रानी गुजर जाने के बाद, एक्सपायर हो जाने के बाद कुछ दिन यहाँ पूजा पाठ बंद हो जाते हैं हनुमान जी। अब जैसे भक्त लोग दान देते हैं वही भक्त लोग नाम से अब यहाँ कमेटी से पूजा पाठ किया जाता है। ग्रामीणों द्वारा महावीर मानव सेवा ट्रस्ट खुलते हैं, वही ट्रस्ट की ओर से हर एक शनि मंगलवार को पूजा और साल में 3 बार जग होता है। कैसे देते हैं भक्त लोग वो जान लीजिए। जो मिनिमम देते हैं 251 251 उनका नाम से हनुमान जी 2 शनि मंगलवार को घी और सिंदूर से लेप लगाया जाता है। अभी आप लोग जाके देखिएगा हनुमान जी पूरा शरीर में घी और सिंदूर का लेप लगाया है, कलर है लाल। जो 551 देते हैं 551 उनका नाम से हनुमान जी 2 शनि मंगलवार को घी सिंदूर लेप लगाया जाके वो बड़ा फ्लैग लगता है झंडा। वहाँ जितना आप झंडा देखिएगा इंडिया में कहीं उतना झंडा न देखे होंगे आप। और जो विशेष अमाउंट वहाँ पे दान देते हैं जैसे 1100 2100 5100 लोग को पूरा वहाँ एड्रेस लिखा के पोस्ट ऑफिस द्वारा जग का प्रसाद घर तक पहुँचवाया जाता है। जो पूरा एड्रेस देते हैं वहाँ पे पिन नंबर, मोबाइल नंबर, विलेज, डिस्ट्रिक्ट पोस्ट ऑफिस, वही लोग का जग का प्रसाद घर तक पहुँचता है। यहाँ साल में 3 बार विराट जग होते हैं, चैत्र नवमी, दुर्गा पूजा और मकर संक्रांति। अब की बार यहाँ 14 जनवरी से स्टार्ट है, आज तो 11 हो गया। 14 जनवरी से यहाँ जग स्टार्ट है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जैसे आप लोग घूमने के लिए आए, आप लोग को एक और प्रमाण बता दे रहे हैं। असम के आए थे स्टेट, असम स्टेट जानते हैं? 5 गो आए थे वहाँ का स्टूडेंट, 5 का मनोकामना पूरा हुआ है। 5 ने मिल के हनुमान जी गदा दान किया है, जाके देखिएगा अभी भी लगा हुआ है, अवेलेबल है बगल में, और नाम है 5 का। चलिए बढ़िया। তোমরা তো শুনে নিলে গাইড দাদা কি বললো। তো দেখো, যারা যারা একবারের বেশি গেছে তো তাদের কথা আমি ছেড়েই দিচ্ছি, কিন্তু যারা যারা ফার্স্ট টাইম গেছে, এই যে জায়গাটা, এই জায়গাটায় ঘুরতে মোটামুটি আমি ধরছি 8 ঘন্টা কি 20 মিনিট সময় লাগবে। কিন্তু যারা যারা ফার্স্ট টাইম এই জায়গাটা গেছে তাদের বুঝতে গিয়ে মোটামুটি 1 থেকে 1.5 ঘন্টা, মানে 1 ঘন্টা প্লাস তো লাগবেই সময়। দেখো আমি একটু এই ঘন্টাটা নিয়ে চালাকি মারছিলাম, বেশ ভালো লাগছিল। তো আমাদের এত সুন্দর লেগেছে। তো দেখো এই যে মানে কাহিনীটা বললো গাইড দাদা, তো এইখানেই দেখো পুরো সিঁদুর লেপা আছে, এই জায়গাটাতেই পুরো সমস্ত জিনিসটা এখানের মধ্যেই তোমরা পেয়ে যাবে। এটাই সেই মেন আকর্ষণের জায়গা যেখানে মহাবলী হনুমান তার ছাপ রেখে গেছে। তো তোমরা এখানে গিয়ে অবশ্যই কিন্তু এই জায়গাটাতে একটুখানি প্রণাম করে নিও, আর মনে যা ইচ্ছা আছে সেটা অবশ্যই ভগবানকে জানিও। ভগবান কিন্তু সেটা তোমাদের পূরণ করবে। আর পূরণ যদি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এরা যেটা বলছে যে ওখানে কিছু তোমাদেরকে দান করতে হবে, কিন্তু সেটা তোমরা নেক্সট টাইমে গিয়ে অবশ্যই কিন্তু দান করে এসো। আর যাদের যাদের মনের ইচ্ছা পূরণ হয়েছে তারা একবার কিন্তু কমেন্ট করে জানাবে। এত সরু সরু জায়গা যেখান দিয়ে আমরা গেছি, প্লাস উঠতে বসতে পুরো হাঁপিয়ে গেছিলাম, তাই জন্য একটু মাজা খেয়ে নিলাম। তারপরে আবার বেরিয়ে পড়লাম নেক্সট জায়গায় ঘোরার জন্য। রাস্তায় যেতে যেতে ভিডিও তুলে নিচ্ছিলাম। এখানে একটা খুব ভালো জিনিস ছিল, ওখানে রাস্তাটা বড় করছিল, তো ড্রাইভার দাদা বললো তোমাদের একটা জিনিস দেখাচ্ছি, দেখে নাও। ওই যে দেখা যাচ্ছে টিকুট পাহাড়, ওখানেই আমরা যাব। যে জিনিসটা ড্রাইভার দাদা দেখাবে বলছিল সেটা একটু পরেই আসছে। ওখানে রাস্তা যেখানটা বানানো হচ্ছিল তার মাঝখানে একটা বাড়ি পড়ে গেছিলো, তো বাড়িটা ভাঙতে হতো, তাই জন্য ওখানে যে বাড়িটা বানাচ্ছিল তাকে ভাঙতে বলেছিল। সে বাড়িটা না ভেঙে এই দেখো চাকা লাগিয়ে বাড়িটাকে সরিয়ে নিয়ে যায়। আমরা টিভিতে দেখি যে বাড়ি সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সামনাসামনি দেখলাম সেটা সত্যিকারের সম্ভব। বাড়ি সরাচ্ছিল, আমরা সেটা নিজের চোখে দেখেছি।
তো আমরা আগে ছিলাম তপবনে, সেখানে ছিল হনুমানের উৎপাত, মানে হনুমান প্রচন্ড ভর্তি ছিল, তো ওদেরকে খাবার দিলে ওরা সাইড হয়ে গিয়ে নিজেদের মতো খেতে থাকছিল। কিন্তু তোমরা যেটা চশমা বা ধরো মোবাইল নিয়ে যাবে সেটা ওরা খাবার ভেবেও টেনে নিয়ে চলে যেতে পারে, তো তাই জন্য সাবধান থাকবে। আর এইদিকে ত্রিকুট পাহাড়ে যখন আমরা ঢুকেছি সেখানে এত বানর ভর্তি, মানে ছোট ছোট এত সুন্দর সুন্দর বানরগুলোকে দেখতেও কি সুন্দর, আর খুব সুন্দর লাগছিল, কিন্তু প্রচন্ড পরিমাণে ওরা ঝামেলা করছিল। আর কিছু হাতে একবার দেখলে হয়, ওদের জ্বালায় না মোবাইল না ক্যামেরা না স্ট্যান্ডি কিছুই হাতে রাখা যাচ্ছিল না, চশমা তো নাই, মানে যেটাই হাতের সামনে পাবে ওরা মোট কথা তুলে নিয়ে চলে যাবে ওদের খাবার হিসাবে। তো এখানেও গার্ডের প্রয়োজন হয়, মানে চিকুট পাহাড় গাইডের প্রয়োজন হয়, কিন্তু আমরা সেই গার্ডটা নিয়ে আমরা একটু চালাকি মেরেছিলাম। তো কি চালাকি মেরেছিলাম সেটা একটু তোমাদেরকে বলি। আমাদের আগে একটা গ্রুপ ছিল জানো তো, এই যে দেখো আমাদের আগে এই যে গ্রুপটা ছিল বড় গ্রুপ, এদের সাথে যে একটা গার্ড ছিল, এই গার্ডের সাথেই আমরা এদের পিছন পিছন গুড়ি 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 করে হাঁটছিলাম। তো হাঁটতে হাঁটতে নামার সময় দেখো আমরা রাস্তা খুঁজে পেয়ে গেছিলাম বলে মোটামুটি আমরা নেমে যেতে পেরেছি। কিন্তু আমাদের ড্রাইভার দাদা আগেই বলে দিয়েছিল যে তোমরা কিন্তু সাবধানে অবশ্যই যাবে, না হলে গার্ডের সাথে তো তারা পথ দেখিয়ে নামিয়ে দেবে, কিন্তু যদি গার্ড না হয় একবার যদি এই পাহাড়ের মধ্যে আটকে যায় তাহলে আর সন্ধে হয়ে যাবে, নামতেও পারবে না। হাজার চেল্লানো সত্ত্বেও কেউ আর নামাবেও না, আর যদিও বা কেউ খুঁজে পায় তাহলে সেখানে প্রচুর টাকা দিয়ে তাদেরকে মানে উদ্ধার করা যাবে, সেই হিসাবে আমাদের একটা গল্প বলেছিল। দুটো পাহাড় ট্রেক করার পর আমাদের খিদে পেয়ে গেছিল, তাই জন্য ফুচকা খেতে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। ফুচকা তো যেখানে যাবো সেখানে খেতেই হবে, কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় ফুচকার আলাদা রকম টেস্ট, ওখানেও সেই আলাদা রকমই ছিল, জলটা ভালো লাগেনি, ফুচকাটা ঠিকঠাক। আমাদের লাস্ট ডেস্টিনেশন ছিল রামকৃষ্ণ আশ্রম, যেটা খুব সুন্দর সাদা কালারের, কিন্তু ওখানে ফটো তোলা নিষিদ্ধ ছিল, তা আমরা টুকে যতটা পেরেছি তুলেছি, তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করব। এই যে ড্রাইভার দাদা, তিনি প্রচুর ভালোভাবে আমাদের ঘুরিয়েছেন, কিন্তু একটা আবার যেটা ওনার সাথে কথা হয়েছিল এমনই যে আমরা পুরো সারাদিনে ঘুরবো, ওনার সাথে 800 টাকা ফিক্সড হয়েছিল, কিন্তু উনি লাস্ট যখন টাকাটা দেওয়ার সময় উনি বলছেন যে তোমাদের এত ভালোভাবে ঘুরিয়েছি তাই জন্য আমাদের 200 টাকা আমাকে এক্সট্রা দিতেই হবে, মানে উনি নাছোড়বান্দা, 1000 টাকা ওনাকে দিতেই হবে। তাই জন্য আমাদের এটা ভালো লাগে, কিন্তু তোমরা চাই জন্য আগে থেকে কথা বলে নেবে, 800 মানে 800ই দেবে। তো আমরা ফিরে সন্ধে হয়ে গেছিল, স্ন্যাক্স খেয়ে নিলাম মোমো, তার সাথে ধোসা, তারপরে আমরা চলে যাব রুমের দিকে। ধোসার টেস্ট অ্যাভারেজ, যেটা আমরা কলকাতায় খেয়ে থাকি সেরকমই ছিল, কিন্তু মোমোটার টেস্ট একদমই ফালতু ছিল, চিকেনের মধ্যে সয়াবিনের পুর ছিল, আর যে চাটনিটা ছিল খুবই বাজে। তো আমরা সেটা খেয়ে নিয়ে রাতেরবেলা ডিনার করে আবার শুয়ে পড়লাম। তো আবার দেখো সকালবেলা আমাদের পরের দিনই বাড়ি ফেরার ছিল, তো তাই জন্য আমাদের ট্রেন ছিল জেসিডি থেকে, টাইমিং ছিল 9টা 2, পাটনা হাওড়া স্পেশাল ট্রেন, সেটা শুধুমাত্র সানডেতেই ছাড়ে। আর আমরা সেই ট্রেনটাতেই ব্যাক করেছি। তো সকালবেলা চা খেয়ে নিয়েছি, একদম ফ্রেশ মাইন্ডে বাড়ি ফেরার ছিল, খুবই তাড়া। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও, লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও, টাটা।